So what's up mga ka-idol, mao din ni part 2 sa ato ang pagpamista sa Lapu-Lapu unya ng laag na Miss Plaza ug ang mga bata mao'y among gi-priority og laag aring dapita. Ug mao ni si Tio nga anak diay sa akong pag-umangkon nga si Maria Alexa. Ug grabe ra ba jud ni niyang si Pata ug malingaw pud ka ani niya. Ug nisirit na ni siya kat-kat kay gusto lagi nga makasigirit-sagirit ni siya aring dapita. Wala ra ba jud ni traffic ning bataa kay bisag na ay bata nga gaatang halahandos jud ni siya. Pagumaniyag pasagirit aw mupakpak sa ani siya. O garitas pikas nga area ug ako gihapon ning mga pagumangkon nga grabing si Awa ug grabing si Pata. Ug ako po ding i-shout out nga si Jimaili Kutamura ug si Alexis Kutamura ug ilabi na sayang igsuon nga si Obre Kutamura. Ug nagkasinabot po ning duha nga si Alexis ug si Kirben nga gusto po ni magsagit-sagirit aring dapita. Ug nito nga na pud ning bata bisag dili pwede nga angayan nga moduwa ni siya aring dapita pero gusto jud niya kay gusto lagi niya tanang duwa sa plaza nga iyang matistingan og duwa. Ug mo shout out sa taaring dapita sa ato ang pinalanggang followers ug ilabi na sa mga kugihan kayo nag-share sa ato ang mga video. Shout out dai ko ni Julan Bonsit, Maricel Concoli Siroyla, Jan Itan Literatos, Stephen Padin, El Mario C. Acohido, Gladys Rivera Literatos, Alvin R. Acohido, Donisa Gabon, Jibami Florentino Kutamura, Ayanre Florentino, Jerabel Florentino Kutamura, ug ni Marjorie Florentino Kutamura. Ug sa diyang pag-video nako ug naay nakuhaan sa ako ang kamera nga ang ako ang amigo nga taga bilang-bilangan ra pud ni siya nga si Jorge Gadya alias Daniel Padilla. Unya ni sutas Aris Unitap bisag wa tay kwarta ang atoa makapili-pili ta ug makasuod ta ug makapabugnaw ta aring dapita. Unya sa diyang pagsaka nako sa second floor ug wala na pud damha nga naa day Jean Padillo aring dapita nga nagtrabaho. Ug taga bilang-bilangan ug silingan ra pud ni nako siya. Ug nangambak lang pud mi aring dapita ug gaibog-ibog lang jud mi sa amo ang gipangpili kay wala ra ba jud mi kwarta. Ug sa dihang pag-ambak nako ning samot akong kaibog nga nakakita kong Jollibee igsuon sa Jollibee. Ug layo pa gani sige nagngisi. Ug pagkatungtong sa kagabion ug gikuha ko sa akong amigo nga si DJ Maser Aris Amoa kay adto daw mis ihang barkada kay nagdisko-disko lagi sila kay pista lagi karong adlaw. Ug gikuha pug ko sa akong amigo nga si G.N. Pires alias Koni kay adto daw mis Habana. Unya ni uban lang pug ko kay nagtuo kog Habana nga piryahan. Unya pagsuod nako sa Habana, paglantaw nako diskohan man diay ni daghang nanayaw ug daghang diskulay. Ug gari lang pug ko galingkod-lingkod ug galantaw-lantaw sa nanayaw sa amo ang kilid. Ug wala ko nahimutang aring dapita ug ni chat na pud ako ang pag-umangkon nga si Dinsley Kutamura kay adto daw mi supsdom kay naa daw layban ug unsa pa may dugayan ug ni uban lang pud ko. Ug gisilfi-silfihan nato aring dapita para naa pud tay ebidensya. Kay ang naglayban ang ato ang mandayng idol nga si parokya ni Edgar. Ug nalingaw lang pug ko aring dapita kay bisag dili ka hilig og kanta, makakanta lang jud kag ahat kay tungod sa kanindot sa music nga gikanta sa ato ang idol. Bisamot kog kalingaw aring dapita nga iyang gipatukar ang halaga ug iyang gikanta.
sa pag-uli namo ari na pod mi nagtiwas sa ako ang mga amigo ug mga amiga. Ug shout out dai ko ni Dong Christian ug ni Maan. Ug nagtapok pod mi sa ako ang mga gwapong igagaw. Shout out dai ko ni Kuya Kikip ug ni Kuya Uging. Ug naapod ang ako ang pinakagwapo nga bayaw nga si Kuya Alfred Suson. Ug naapod ang ako ang mga pamilya, mga gwapo ug gwapa. Ug ari lang ko to batong video mga ka-idol. Salamat sa pagtan-aw ug paglantaw. Ug sunod na pod natong mga video mga ka-idol. Palihog ko react ug follow ug share mga ka-idol. Kay basin day ikaw ang mapilian sa matagaan sa pinaskuhan nga gamay ug God bless to all.